बंधाकोबी मसला मंडा पिठा जदि मिठा पिठा खाई विरक्त लगिलाणी किंबा मिठा पिठा खाइबाकू पसंद करूनाहांती ताहले एई चटपटा पुर दिया बंधाकोबी मंडा पिठा बनांतु। देखिबे फाळे खाऊ खाऊ गोटे प्लेट खाइदेबे। रेसिपी पसंद आसिले प्लीज वीडियो को लाइक करंतु, निश्चय गोटे शेयर करंतु। चैनल नुआ थिले तळे थिबा ब्लैक कलर सब्सक्राइब बटन रे प्रेस करी चैनल को सब्सक्राइब करंतु आउ फेसबुक पेज को निहाती फॉलो करंतु। जय जगन्नाथ। मु सस्मिता आपण समस्त को स्वागत करुछि सस्मिता स्टार किचन को। जेकोसी पिठा बनेबा पई आपण माने घरे थिबा एमिति गोटे गिनारे माप करी सब जिंस नियंतु। देखिबे पिठा पूरा परफेक्ट हबो। मुई मेजरिंग कप रे माप करी नॉर्मल अरुआ चाउल निछि। जेउ अरुआ चाउल रे आमे माने नितिदिन पिठा बनाऊ। एई कप रे माप करी मु 2 कप चाउल निछि। 400 ग्राम रो चाउल चाउल को 2 रु 3 थर पानी रे भलो भाबरे धोई नबा। तापरे 4 रु 5 घंटा बतुरे दबा। 5 घंटा परे एठी देखंतु चाउल भलो भाबरे बतुरी जाईछि। चाउल जते भलो भाबरे बतुरिबो पिठा सेते नरम आउ कोणिया हेबो। एबे हमें चाउल को साइड रे रखिबा। चलंतु पिठार पुरो बनेबा। पिठार पुरो को आज हमें बंधाकोबी रे बनेबा। एठी गोटे मीडियम साइज रो बंधाकोबी रु फाळे मु काटी नेछि। टिके एमिति बड़ खंड करी काटी नेबे। ता छडा 3 बड़ चामच गाजर को पूरा छोट खंड करी काटी नेबे। 2 बड़ चामच कैप्सिकम, 4 बड़ चामच ग्रीन मटर। एठी मु फ्रोजन ग्रीन मटर नेछि। आपण फ्रेश ग्रीन मटर भी नै परिबे। गोटे मीडियम साइज रो सिझा आलू। आलू ऑप्शनल अछि। आपण केवल बंधाकोबी आउ ए सब पनिपरिबा देई एई पुरो को बनै परिबे, नहले केवल बंधाकोबी आउ आलू रु एई पुरो को बनै परिबे। कढ़ाई गरम करी गोटे चामच तेल गरम करिबा। तेल गरम हि जिबा परे आधा चामच कला जीरा दबा। कला जीरा जदि नथिबो साधा जीरा दे परिबे, किंतु कला जीरा देले बहुत बढ़िया बास्ना आसीबो। तापरे काटी रखिथिबा बंधाकोबी को दबा। बंधाकोबी दे सारिबा परे जमा लूण देबे नाही। लूण देले बंधाकोबी रु पानी बाहरिबो। बंधाकोबी भलो भाबरे भाजी परिबो नाही। मीडियम फ्लेम रे 3 रु 4 मिनिट बंधाकोबी को भाजी नबा। 4 मिनिट परे एठी देखंतु बंधाकोबी रे जमा भी पानी नाही। बंधाकोबी टिके लाल कलर हे गलाणी। एबे हमें नै थिबा सब पनिपरिबा गुडी को दे दबा। एठी मु फ्रोजन ग्रीन मटर नै थिली, सेति पई एबे देली। आपण जदि फ्रेश ग्रीन मटर नौथुबे प्रथम रु बंधाकोबी सहित दे देबे। सब जिंस को देखि स्वाद अनुसार लूण दबा। आधा छोट चामच हळदी गुंड दबा। मीडियम फ्लेम रे आउ 2 रु 3 मिनिट पनिपरिबा गुडी को भाजी नबा। पनिपरिबा गुडी को बेसी सिझेबे नाही। हल्का भाजी नेले पनिपरिबार कंचा बास्ना चली जिवो। एबे हमें बाहर को बाहर करि आनिबा। सेई कढ़ाई रे आउ गोटे बड़ चामच तेल दबा। तेल गरम हि जिबा परे आधा चामच जीरा दबा। गोटे मीडियम साइज रो पियाज दबा। गोटे कंचा लंका। आपण माने जेतिक राग खाइबे सेही हिसाब रे देखिकी कंचा लंका देबे। मीडियम फ्लेम रे पियाज को टिके लाल कलर हेला पर्यंत भाजी नबा। पियाज एतिकी भाजी गले गोटे बड़ चामच अदा रसुण रे छेचा दबा। आधा इंच अदा 5-6टी रसुण को छेचिकी देबे। छेचिकी देले बहुत बढ़िया बास्ना आसे। गोटे मिनिट पर्यंत अदा रसुण को भाजीबा। बेसी भाजिले अदा रसुण रो बास्ना चली जिवो। एबे गोटे छोट साइज रो टमाटो दबा। अल्प टमाटो देले पूरा टिके चटपटा लागिबो। पिठा खाइबा पई भल लागिबो, किंतु बेसी टमाटो देबे नाही। एबे मसला को देखि स्वाद अनुसार लूण दबा। पनिपरिबा भाजिबा समय रे पनिपरिबा पई लूण देथिले। अल्प हळदी गुंड दबा। पनिपरिबा रे भी आमे अल्प हळदी गुंड देथिले। आधा चामच राग लंका गुंड दबा। गोटे कंचा लंका देथिले। पूरा टिके राग लागिले खाइबा पई भल लागिबो। आधा छोट चामच जीरा गुंड। गोटे छोट चामच धनिया गुंड टिके अधिक देबे। आधा चामच गरम मसला गुंड मसला दे सारिबा परे गोटे रु 2 चामच पानी दे देबे, नहले मसला गुंड कढ़ाई तळे लागि जिवो। मसला को आउ गोटे रु 2 मिनिट पर्यंत आमे कसी नबा। एबे देखंतु मसला हमर भलो भाबरे कसी गलाणी। मसलार कलर चेंज हे गलाणी। एबे आमे भाजी रखितिबा सब पनिपरिबा गुडी को दे दबा। नेइथिबा सिझा आलू को हाथ रे चकटिकी दे दबा। आलू देले पूरो खाइबा पई भल लागिबो। ता छडा पूरो भलो भाबरे बाइंड हि जिवो। जदि आपण माने आलू देबे नाही, केवल पनिपरिबा आउ बंधाकोबी रु एई पुरो बनै परिबे। जदि आपण माने पनिपरिबा देबे नाही, केवल बंधाकोबी आलू रु एई पुरो बनै परिबे। मसला को एमिति सुखिला रखिबे। जमा मसला रे पानी रखिबे नाही। पानी रहिले जेतेबेले आमे मंडा पिठा भितरे पुरो दबा, पुरो फाटी बाहर को आसी जिवो। मसला बनेबा समय रे एई कथा को ध्यान देबे। शेषरे भलो बास्ना पई बेस किछि धनिया पत्र दबा। सब जिंस को भलो भाबरे गळे नबा। एबे हम रेडी हे गला चटपटा बंधाकोबी पुरो। बाहर काणी ठंडा हेबा पई छाडिबा। एपटे चलंतु चाउल को बाटी नबा।
ପାଣିରୁ ଚାଉଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣିକି ଦେବା। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଚାଉଳ ସହିତ ଜମା ବେଶୀ ପାଣି ଦେବେ ନାହିଁ। ପାଣି ଆମେ ମାପ କରି ଦେବା। ଯେଉଁ କପ୍ରେ ମାପ କରି ଆମେ 2 କପ୍ ଚାଉଳ ନେଇଥିଲେ ସେମ୍ କପ୍ରେ ମାପ କରି 1 କପ୍ ପାଣି ଦେବା। କିନ୍ତୁ ପାଣି ଏକାଥରେ ଦେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ବାଟିବେ, ତାପରେ ସବୁ ପାଣି ଦେଇ ଚାଉଳକୁ ପୁରା ଚିକଣ କରି ବାଟି ଆଣିବେ। ଏକାଥରେ ସବୁ ପାଣି ଦେଇଦେଲେ ଆପଣମାନେ ଚାଉଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାଟି ପାରିବେ ନାହିଁ। ପିଠଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ପାଣି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ପୁରା ଚିକଣ କରି ବାଟିବେ। ପିଠଉ ଯେତେ ଚିକଣ ହେବ ପିଠା ସେତେ ନରମ ହେବ। ପିଠଉ ରେଡି ହେଇଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଜନ୍ତୁଣି ବନେଇବା। ଜନ୍ତୁଣି ବନେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୋଟା କଢ଼େଇ ନେବେ। ଜନ୍ତୁଣି କଢ଼େଇ ତଳେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କପ୍ରେ ମାପ କରି 2 କପ୍ ଚାଉଳ ନେଇଥିଲେ ସେମ୍ କପ୍ରେ ମାପ କରି ଆଉ 2 କପ୍ ପାଣି ଦେବା। ଚାଉଳ ବାଟିବା ସମୟରେ 1 କପ୍ ପାଣି ଦେଇଥିଲେ, ତାମାନେ ଟୋଟାଲ ଆମେ 2 କପ୍ ଚାଉଳ ପାଇଁ 3 କପ୍ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କଲେ। 1 କପ୍ ଚାଉଳରେ 1.5 କପ୍ ପାଣି, ଏଇ ଭାଗ ମାପ ମନେ ରଖିବେ। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ତେଲ ଦେବା। ତେଲ ଦେଲେ ଜନ୍ତୁଣି କଢ଼େଇରୁ ସହଜରେ ଛାଡ଼ିଯିବ। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ହାଇ ରଖି ପାଣିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟେଇ ନେବା। ପାଣି ଥରେ ଫୁଟି ଆସିଲେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ପୁରା ଲୋ ରଖିବା। ଗୋଟେ ହାତରେ ପିଠଉ ଦେବେ, ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଲଗାତାର ଘାଣ୍ଟିବେ। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପିଠଉ ଦେବେ, ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଲଗାତାର ଘାଣ୍ଟିବେ। ଏହି ଷ୍ଟେଜରେ ଘାଣ୍ଟିବା ଜମା ବି ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଷ୍ଟେଜରେ ଘାଣ୍ଟିବା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଜନ୍ତୁଣିରେ ବିଣ୍ଡା ଆସିଯିବ। ପ୍ରଥମରୁ ବିଣ୍ଡା ଆସିଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ତୁଣି ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ରଖି ଲଗାତାର ଘାଣ୍ଟି ଚାଲିବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଜନ୍ତୁଣି ବହଳିଆ ହେଇଯିବ। ପ୍ରଥମରୁ ଲାଗିବ ଜନ୍ତୁଣିରେ ବିଣ୍ଡା ଆସିଗଲା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଟେନସନ୍ ହେବେ ନାହିଁ। ଲଗାତାର ଘାଣ୍ଟି ଚାଲିବେ। ଏଇ ବିଣ୍ଡା ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜନ୍ତୁଣିରେ ମିଶିଯିବ। ଜନ୍ତୁଣି ପୁରା ସ୍ମୁଥ୍ ହେଇଯିବ। 7-8 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜନ୍ତୁଣି କଢ଼େଇରୁ ଛାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ରଖି ଟୋଟାଲ 12ରୁ 14 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଜନ୍ତୁଣିକୁ ବନେଇବେ। ଜନ୍ତୁଣି ଯେତେବେଳେ ପୁରା ସିଝିଯିବ କଢ଼େଇର ଚାରିପଟରୁ ଛାଡ଼ିଯିବ। ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଜନ୍ତୁଣି ଆସିଯିବ। ଜନ୍ତୁଣିର କଲର୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ଏମିତି କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବା ପରେ ଜନ୍ତୁଣି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆସିଯିବା ପରେ ହାତରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଲଗେଇ ଜନ୍ତୁଣିରୁ ଅଳ୍ପ ନେଇ ଚେକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜନ୍ତୁଣି ହାତରେ ଜମା ବି ଲାଗୁନାହିଁ। ତାମାନେ ଆମର ଜନ୍ତୁଣି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି। ଜନ୍ତୁଣିକୁ ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସିବା। ଯେଉଁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଜନ୍ତୁଣି ରଖିବେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଲଗେଇ ଜନ୍ତୁଣିକୁ ରଖିବେ। ଜନ୍ତୁଣି ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଜନ୍ତୁଣିକୁ ହାଲକା ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ପୁରା ଥଣ୍ଡା କରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ହାତରେ ଛୁଇଁ ପାରିବେ ସେତେବେଳେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ନେଇ ଜନ୍ତୁଣିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ନେବେ। ଯଦି ଜନ୍ତୁଣିରେ କିଛି ବି ବିଣ୍ଡା ରହିଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ଜନ୍ତୁଣି ସ୍ମୁଥ୍ ହେଇଯିବ। ଜନ୍ତୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ନରମ ଆଉ କଅଁଳିଆ ହେଇଛି। ଜନ୍ତୁଣିରେ ଜମା ବି ବିଣ୍ଡା ନାହିଁ। ହାତରେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଜନ୍ତୁଣି ଜମା ବି ଲାଗୁନାହିଁ। ତାମାନେ ଆମର ଜନ୍ତୁଣି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି। ପିଠା ବନେଇବା ପୂର୍ବରୁ ହାତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିନେବେ। 2 ହାତରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଲଗେଇ ଜନ୍ତୁଣିରୁ ଅଳ୍ପ ଆଣି ପିଠା ବନେଇବେ। ତାହେଲେ ପିଠା ସହଜରେ ବନେଇ ପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ 2 ହାତରେ ଚକଟି ଗୋଲ କରିନେବେ। ତାପରେ 2 ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ବାହାର ପଟକୁ ବଡ଼ କରିବେ। ବାହାରକୁ ଟିକେ ପତଳା ରଖିବେ। ପିଠାର ମଝି ଅଂଶ ଟିକେ ମୋଟା ରଖିବେ। ମଝିରେ ମୋଟା ରହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୁର ଦେବା ପୁର ଫାଟି ବାହାରକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ପୁର ଦେବେ। ପୁରକୁ ସ୍ପୁନରେ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ। ତାପରେ ପାଣି ଲଗେଇ ପିଠାକୁ ଚାରିପଟରୁ ଭଲ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବେ। ପିଠା ବନେଇବା ସମୟରେ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଲଗେଇ ପିଠାକୁ ବନେଇ ନେବେ। ପିଠାକୁ ପାପୁଲିରେ ତଳପଟକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ। ଉପରକୁ ଉଠେଇ ଆଣିବେ। ଉପରେ ଥିବା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜନ୍ତୁଣିକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ବେଶୀ ଜନ୍ତୁଣି ରହିଲେ ପିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ହାତରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଲ କରିନେବେ। ଗୋଟେ ପିଠା ଆମ ରେଡି ହେଇଗଲା। ପ୍ରତି ପିଠା ବନେଇବା ପୂର୍ବରୁ ହାତରେ ପାଣି ଲଗେଇ ପିଠା ବନେଇବେ। ପିଠା ସହଜରେ ବନେଇ ପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରେସିପି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ରିଲେଟିଭ୍ସ ମାନଙ୍କ ସହିତ ନିହାତି ଗୋଟେ ସେୟାର କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଏ ଯାଏଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତଳେ ଥିବା ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନରେ ପ୍ରେସ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନର ଅଲ୍ ଅପସନରେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ସବୁ ପିଠା ଆମେ ବନେଇ ନେଲେ। ଏତିକି ଜନ୍ତୁଣିରୁ ମୋର 10ଟି ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ପିଠା ହେଲା। ଆପଣ ଛୋଟ ପିଠା ବନଉଥିଲେ 11-12ଟି ପିଠା ହେବ। ଏତିକି ପୁର ବଳକା ରହିଲା। ବଳକା ପୁରକୁ ଆପଣମାନେ ପରଟା ବନେଇବା ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଗୋଟେ ଜାଲିରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଲଗେଇ ଆମେ ପିଠାକୁ ରଖିବା। ଏଇ ଜାଲିରେ ଆଜି ଆମେ ପିଠାକୁ ସିଝେଇବା। ଆପଣ ଇଡଲି ଛାଞ୍ଚରେ ବି ଏଇ ପିଠାକୁ ସିଝେଇ ପାରିବେ। କଢ଼େଇରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଗରମ କରିବା। ପାଣି ଫୁଟି ଆସିଲେ ଆମେ ତା ଉପରେ ଜାଲି ରଖିବା। ପିଠାକୁ କଭର କରି ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 12ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ସିଝେଇବା। 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠାର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି। ହାତରେ ଲଗେଇ ଦେଖିବା। ହାତରେ ଲାଗୁନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଲାଗିଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆପଣମାନେ ପିଠାକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବେ। ପିଠାକୁ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ପିଠା ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଆମେ ଜାଲିରୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିବା।
ताहाले पिठा जाली रे जमा भी लागिबो नाही। एबे देखंतु सब पिठा बाहरी आसिला, जाली भी पूरा क्लीन अछि। वीडियो रे शेयर करथिबा सब टिप्स फॉलो करी आपण माने एई पिठा बनांतु। केमिति लागिला निश्चय कमेंट्स करी जणाइबे। आज पई रहिली, पुणी देखा हबा नुआ रेसिपी रे। धन्यवाद।